Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to the High Education video classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 86, What Have You Done? Sağlaş yaxşımızlar, әмді бүгінгі дәрісіміз қарайлы. Әмді бүгінгі дәрісімізді болып мұмыш 85-ін дәрісі тағытылған мәзімлерін бір тегер алып өтмекте. Авал, мұш алдымыздық дәріслері сөзлеп өтілген. Болып мұны мәрісің, бұш азырқы пүткен заманға айт бір нәтчі мұйым ноқтыла ба, біз мұш ноқтыланы әсіләвілен бір tekrarlı etkendikken aldığımız bir neçe noktalarını. Onun dikine muş dersimiz başlayıp geçsek. So, what is behind the picture? What is behind the picture? For example, like talk. Okay, andıma talk degen paranlaşmak. Hem de spielninki asıl şekli. Muşninki ötken zaman şekli kanday olur. Sana talked. Arada kayındak fiillarninki. Kene idi qıtqanı beraber. Hem de bunun ötken pütken şeklini demer. Sana talked. Onun dikine call, called demekçe çağırmak veya ki telefon qilmak. Onun ki liked. Dance bu ahiri bilen ahirlaşkandan yana nime iğneli ütüp iri qatqanı ya ki deyin qatqanı var. Şunama danced. Okay, good. Study ügünüş qilmak. Şunama bunu ötken zaman şekli. Studied. Ahiri y bilen ahirlaşkan. Hem de bu y'ninki aldık qaraymiz. Aldırki әріп, үзік тауыш әрпі болса, фуйынцы мı болsa, arıqda bunu y'ni ayğaylandırıp iri qadımız. Studied. Okay, next one is drop. Alright, dropped. Okay, hem de bir şey ki, qo'ldan tushib ketmek degandek ma'nosi. Stopped. Okay. Bulatmamışlarınki hem de ötken zaman şekli. Onun için mesela I've already had, okay, a mango. Okay, remember mango kadar kıldım, vallahi bir yap buldum ya ki I've just had a mango. Okay, bir şey have'ninki yemek, içmek de o manlar iyi gitti. Onun için ikincisi mesela pears. Hem de bu cümle şekli boyunca desek ne? I've already had some pears. Okay, I've already had I have just had pears. Onun için just strawberries. Strawberries. Bülcürgeler. You know, I've already had some strawberries, right? What about next one is chicken. I've already had chicken. I've already had beef. I've already had steak. I've already had steak. Anaqda complete this sentence. And that muşu cümleni tamamlap bakınlar valla. Bununki birincisi sual şekliga, yani birga inkar şekliga aylandırdık emmiz. Birincisini ulgu misal qilib sizlarga ishlab beray. Mesela Lily has had cup of coffee. Lily have had cup of coffee. Endi bu şunday ben çağınki sual şekli have yoki has'ni oldiga chiqib qolgan barabar, igna oldiga. Mesela has Lily had a cup of coffee? Endi inkar şeklini mersanglar Lily hasn't had a cup of coffee. Bir saka qanday qilmadi? Kahve içmedi. Andaqda başkinsinki qaranglar. We have had a good time. Biz bek xushal xuram o'yindik. Sual şekli bu have'ni qanday qilib oldiga chiqib qo'ydi. Shunda ona have we had a good time? We haven't had a good time. Endi bu inkar şekli have'ning keyiniga natni qo'yganga qanday barabar. You know, next one is Ben has had a haircut. Okay, hamda hasni chiqib qo'ysak nima? Has Ben had a haircut? Chechini yasatdimi? No, Ben hasn't had a haircut. Yo'q, Ben chechini qanday qilmadi? Yasatmadi. Ben chechini yasatmadi. So, lesson 86. What have you done? You know, I've already men allıburon. Endi mush already'ning keyindi nima? Fiilning 3-chi xil shakli. Odatda qoidalik fiillarniki idi qatqan baravar bo'lsa, qoidasiz fiillarniki ko'rsanglar. Qoidasiz fiillarniki ayrim shakli bo'lar. Masalan, do, did, done. Mushu done shakli shu.
مثلا I have already opened, aired, cleaned, swept, boiled, emptied. Demek bir şey ki açtım, havasını almıştırdım, tazladım, süpürdüm, kaynattım, kurudum degендek. Hoşçakalınız karanlar. What have they just done? Ular ağabey neymiş kıldı? Look at Tim. Tim, Tim has just emptied the basket. Right? Tim has just emptied the basket. Tim dexe ağabeylam bu süvetni qanday qildi? Quruqdi de. What about Emmy? Okay, Emmy has just turned on TV, turned on television. Bunun şekli o'xshashlarni demaysanlar. O tex ağabeylam qanday qildi? Shu televizorni qo'ydi. What about Bill? Bill, Bill has just answered the telephone. Bill has just answered the telephone. Okay, what about Lily? Okay, what about Lily? Walk the dog. Okay, I'm the boş tilen. Lily has just walked the dog. Okay, what about Tony? Type a letter. Tony have giren has mı? Has mı? Has type ne diyor? Typed a letter. Tony has just typed a letter. Okay, so what have they done and when did they do it? And the mało sen ben hamdan goçununki farkı. Goçunun farkı. Mesela qarsak, she has just opened the window. Okay. And she opened the window 5 minutes ago. 5 minut burun qanday qildi? Bu derizini açtı. Birisi ham da ilgirki noma'lum vaqt boshlanib hamda hozirgacha davomlashgan va yoki hozir ta'sir bitib, ta'sir bo'lgan zamonda sen deymiz. Sen o'tgan zamon bo'lsa, sen o'tgan ma'lum bir vaqt yuz bergan ish ekanini, aniq vaqt yuz bergan ish ekanini bildirdi. Adətən məsələn bu hazırki bitken zamanға məsələn has, already, since, for degəndək olansa, onun iki ötken zamanға adətdə aniq vaxt ilişki oldu. Məsələn 5 minutes ago degəndəkcə. 5 minutes ago. Okay, what about this? She already, hem de demək aniq bu demək hazır bitken zaman. Demək, she has already asked a question. O Allah qaçan qanaq oldu? Sual sorab oldu. O qaçan sual sordu? 10 minutes ago, she asked the question 10 minutes ago. She asked the question 10 minutes ago. Okay. And she just her hands. And the abaylam qanaqıptı? Qulunu juyuptu şunama. Bununla she has just washed her hands. What about her? 2 minutes ago. And the qaçan jo dediyse, she washed her hands 2 minutes ago. 2 minut beron qanday qildi deysanglar? Jode. Okay. More practice. Look, complete this using have or has. Mushu have nishiltamdiq yoki has nishiltamdiq qarab ko'ringlar. Agar endi mana o'tgan zaman bo'lib qolsa, have hasni qanday qilish bo'lmaydi? Ishilishga bo'lmaydi. Birinchisi, she just boiled an egg. Ishiltamdiq? Albatta, she has just boiled an egg. What about number 2? She boiled an egg a minute ago. Endi bu nima o'tgan zaman? O'tgan zamonga have has kelmaydi-ku. She boiled an egg 2 minutes ago. 1 minut ilgari. And I already painted that bookcase. And already back in nama shiltimizgo. And so I bo'lgan degan qaysini have me has mo? Have me has mo? Have me has mo? Okay. Have, right? I have already painted that bookcase. Number 4, she painted that bookcase yesterday. Okay, bu aniqlab o'tgan zaman nama. Number 5, he already sharpened this pencil. Demak anda he has already sharpened his pencil. Sharpened his pencil. Okay, number 6, he already typed the letter. Okay, demak he has already typed the letter. All right.
She dusted the cupboard yesterday. And the way in yesterday came made up. Number 8, I just asked his question. I have just asked this question. This question. You know, example, air the room. Air the room this morning, right? And I've already aired the room. I aired the room this morning. Okay, men ollu burun uyunun havasını almıştırıp buldum. Hem de uyunun havasını qanday qildim? Bugün ettigen almıştırdım. Mesela make the bed this morning. Şunama? Okay, hem de bunun qanday mərəsənlə I've already made the bed. Okay, hem de ötken zaman boğan iken şu make'ni ötken zaman şekil kildi var. I made the bed this morning. Hem de bu ettigen qanday qildim? Karvatını joşturdum. Okay, sharpen your pencil. Okay, last night. Okay, I've already sharpened my pencil. I sharpened last night. Okay, I sharpened my pencil last night. Okay, next one, clean the desk. Okay, clean the desk. I'm the tazlamak ama partını this afternoon. And men Allah burun bu partını tazlap oldum desene. I have done şekli ama I have already cleaned the desk. I cleaned this afternoon. And the bugün düştün keyin qanday qildim? Pakizildim, tazıldım. Degende. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz shagich bo'lsin. Bo'lsa ham shu tekstni cho'g'im yodlanib valla. Undan keyin bo'lsa shuni xotir qoldirib, ko'p takrorlanglar. Har 10 darsni bir guruh qilib, qayt ko'p takror bo'lsin. Undan keyin bizning har xil aqsiz darslar bor. Mesela har xil zamonga oid va yoki ham nimaga oid shunga bizningki shu salonlar orqali va yoki app orqali shularni ko'proq takror qilib tursanlar. Okay, that's all for today. Thanks for watching. Goodbye.